to weld with similar materials without cracking. Many metal and thermoplastics can be welded together, a final material, but some are easier to weld than others. That's weldability. And factors affecting weldability. First, thermal conductivity. Second, melting point. Next, thermal expansion, surface condition, and change in microstructure. Types of welding. Arc welding. Arc welding is the oldest of these three welding processes. In addition, it can also be one of the most cost-efficient methods. In this process, the minimal materials and energy are used to complete the job, which makes it easier and faster to perform. However, it takes a lot of practice to create sturdy and consistent welds. Although there aren't many materials needed and the tools are relatively simple, it's important to note that this is still a practice that requires hard work to master. This type of welding is better suited to thicker materials. MIG welding, also known as GMAW welding, uses a thin wire as an electrode. That thin wire then gets fed through the welding instrument, being heated as it travels towards the welding site. There are two main processes to accomplish this type of welding: gas or MIG and gasless or flux core. Gasless MIG saves money in terms of equipment, but also raises costs in terms of supplies. The wire needed for this type of welding is more expensive. Gas MIG, on the other hand, is more complex, yet the wire costs less and it produces cleaner lines. TIG welding. TIG welding is undoubtedly the most versatile of all these welding processes. However, it is also the one that takes the most time to master, and it is the least productive of all three. That being said, it also produces the highest quality welds. TIG welding is recommended for larger projects or those in which you need more control over the welding. Types of welds. Fillet welds. A fillet welds two surfaces at an appropriate right angle to each other. There are several types of fillet weld. Full fillet weld is a weld where the size of weld is the same as the thickness of the thinner object joined together. Staggered intermittent fillet weld refers to two lines of intermittent welding on a joint. An example is a T-joint, where the fillet increments that are in one line are staggered in comparison to the other line. Chain intermittent fillet weld refers to two lines of the intermittent fillet welds in a lap joint, or T, where the welds in one line are approximately opposite those in the other line. And this is a T-joint, and this is lap joint or overlapping, and this is the corner joint. So these are the applications of fillet welds in single or in double. So this is based on single and this is on double. Okay, ay mapos lang ko kadali. Ang ini usually gagawa ni sa mga board exam. So mabalik ta sa board exam. Kay tungod ang ini mahatag lang na sa question. Mas ano na siya, i-identify mo ano ni siya nga type sang joint. So kung wala ka ni kabalo, automatic palagpatan mo lang. And ang tanan nga choices ara na. So may mga iba na nga additional nga joint nga ibutang sa choices. So usually you have 5 choices. So dapat kay may idea ka na kung amo ni this is a T-joint, kung ini it is a lap joint, and amo naman ni it is a corner joint. So basic lang siya, pero once magsala ka, ano na nang continuous na magsala ka. Kay one mistake, for example, you have 6 types ng weld. Lain-lain siya nga diagram. Once magsala ka sa isa pa lang ka types ng weld, ang pag-identify mo, ang imo na nga error is 2 na. The same na kung magatag ko quiz. Magsala ka sa isa ka joint, automatic 2 na ka question ang sala mo sa sina lang nga error. So dapat amo na siya may idea ka na kung ano ang plastada, ano ang connection, ano ang paghimo, kag ano na siya ang pag-identify ano ang ngalan sa sina nga joint. So amo na nga stop ta tungod i-continue ko lang din. Okay, so continue ta.
Groove welds. The second most popular type of weld is the groove weld. There are 7 basic types of groove welds. The groove weld refers to beds that are deposited in a groove between two members to be joined. So this is an example of a square groove weld, single V groove weld, single V groove weld, single U groove weld, single J groove weld, flare V weld, and flare V weld. So this. Okay, so amo ni, ang pinaka-best example gid ari. You have 7 ka-weld nga types ng groove. So tanan na groove na siya. So paano mo siya ma-identify without ang explanation? Ma-base ka lang sa diagram. So kung amo ni ang diagram, it is a square groove weld. Tanan na sa groove weld. So ang imo lang gid nga clue is square. Next naman ga V. So that's a single V. Ang next naman is a single V weld, naga-slant nga V. Ang imo naman nga single U, daw U, hindi lain ang V compare sa U. And single J, ari. And mayroon naman nga flare V weld, naga-slant, and ari ang flare nga V, suli sa aton niya nga connection sa single V. So one error automatic, 2 mistake na dayon. So amo ni ang ginanamin ko nga kinananon mo gid ma-identify groove weld tanan, malingin ulo mo na kung wala ka kung hindi online, kung hindi Google, automatic sala ka lang sa isa, sala na ang next nga question. So amo na ang pinaka-example ko nga possible magwa sa quiz ta and ang aton nga exam. Okay, so ginagaan na lang kamo na lang clue. Are the basic groove welds. And for surfacing weld, these are welds composed of one or more strings or wave beds deposited on an unbroken surface to obtain desired properties or dimensions. This type of weld is used to build up surfaces or replace metal or worn surfaces. It is also used with square butt joints. Plug weld. Plug welds are circular welds made through one member of a lap or T-joint, joining that member to the other. The weld may or may not be made through a hole in the first member. If a hole is used, the walls may or may not be parallel and the hole may be partially or completely filled with weld metal. And for the slot weld, this is a weld made in an elongated hole in one member of a lap or T-joint, joining that member to the surface of the other member that is exposed through the hole. This hole may be open at one end and may be partially or completely filled with weld metal. So these are the surfacing, plug, and slot welds. Surfacing welds, and this is the plug welds made through member without holes. And this is the slot welds and the plug welds made through holes. Plus weld. Plus welding is referred to as a resistance welding process where fusion is produced over the entire abutting surface. Seam weld. A weld made by arc, seam, or resistance seam welding where the welding process is not specified. This term infers resistance seam welding. Spot weld. A spot weld is a weld made by arc spot or resistance spot welding where the welding process is not specified. This term infers a resistance spot weld. Offset weld. An offset weld is a resistance welding process where fusion occurs progressively along a joint over the entire abutting surface. So this is a seam weld, this is the spot weld, this is the resistant spot weld. The flush weld, this is the resistance seam weld, and this is offset weld. Different types of welding joints. First, T-joint. A T-joint is formed when two parts are intersected at a 90-degree angle with one edge lying at the center of the other. They are placed in the form of letter T. This type of weld joint requires the use of the fillet weld that is applied on both sides of the metal. Butt weld. Butt welds are created when two pieces of metal are joined when they are placed side by side in the same plane. It's often used for welding pipes, valves, fittings, and other. This type of joint is usually used for materials up to 3/16 inch
thick. It's also not advisable to use on metals that will be in the future are subject to high impact loads. So this is an example of a butt joint. Next, it is a corner joint. Corner joints are some of the most common types in the sheet metal industry, such as in the construction of boxes, frames, and other such applications. It's formed when two parts come together at the center of a right angle. The two parts form a letter L. Forms a letter L, and this is the weld, or it is called the corner joint, based on double corner joint. And lap joint. This type of joint is usually used when welding pieces that have different thickness. It's formed when two parts are placed over each other in an overlapping way. The joint can be welded on either just one side or both sides for more strength. This joint is widely used in electron beam, laser beam, and resistance path welding. So this is the overlapping of two plates and welded. So this is called lap joint. Edge joint. The edge joint is used to join together two or more parts that are adjacent parallel plates. The parts can also be approximately parallel, or they can have flanging edges. The process welds the same edges of two parts. So this is the edge joint. And for the capacity of equal leg fillet weld, load capacity P is equal to 0.707 WL F sub V, where F sub V is equal to 0.3 F sub U, and it is the effective area. And for the nominal shear stress, F sub V is P all over L total. Nominal bending stress, F sub V is equal to MC all over I, or it is equal to P times E, or the distance from the load. Throat T is equal to 0.707 W. Allowable shear on effective area of weld, F sub V is equal to 0.3 F sub U. And the allowable shear on base metal, it is F sub V, it is 0.4 F sub Y. Resultant stress, R is equal to the square root of F sub V square plus F sub B square, or R is equal to F sub V times TE, where T sub E is the effective weld size, 0.707 T for equal leg weld. So example, a 50 mm diameter solid shaft is welded to a... Okay, so antes sa magkato sa example, ano tanay sa aton nga mga formulas nga usaron. Okay, so aton nga for welded connections, ang capacity of equal leg fillet weld, ang load capacity P, it is 0.707 WL F sub V. So 0.707 is a constant na. And ang aton F sub V, it is 0.3 F sub U, or ang aton nominal stress, yield stress. And that's effective area nga base. And ang aton nominal shear stress, P over L total. So ang L ni amo ni ang total sa aton nga sa aton nga weld nga usaron, or aton nga himuan. And ang aton nominal bending stress, MC over I, where ang aton M, it is the moment halin sa aton load P, and pagkadto sa aton nga i-weld, or ang distance E, amo na ang aton nga P times ang aton nga moment arm nga E, amo ni ang aton nga M. And I over C is S, or amo ni ang aton nga section modulus. And ang throat, or throat thickness, it is 0.707 W. Ang aton W, amo naman ni ang aton nga equivalent sa aton nga size sa aton nga weld. Kung ano bala ang kadamo sa aton nga weld nga usaron or size, and i-multiply talan sa 0.707, amo na ang aton nga effective nga throat thickness. Okay, so 0.707 W, amo na yung throat, and i-multiply sa aton length. Ang length is the total length. So if you have duwa ka weld, upper and lower, so times 2 mo man siya. Amo na nga total length. And F sub V, amo na nga atong kwaon, usually it is 0.3 times the F sub U. Are, so allowable shear on effective area of weld, it is 0.3 times F sub U. While ang aton nga shear on base metal,
So mabalaan mo man na kung base sa aton metal, so automatic it is 0.4 times F sub y. Ang F sub y is the yield stress nga value. And for the resultant nga stress, R, it is equal to the square root, may line na di, square root of F sub V squared, or the effective shear allowable stress, plus effective bending stress squared. Or R is equals to F sub V, the allowable effective stress, times T, and times E. Or T sub E, it is effective weld size. And it is 0.707 T for equal leg weld. So makato na to din sa aton example number 1. A 50 mm diameter solid shaft is welded to a plate as shown in figure. If the size of the weld is 15 mm, find the maximum normal and shear stress in the weld. So this is a 10 kilonewton load, and the distance from the load to the intersection is 200 mm, and the diameter of the solid shaft is 50 mm, and the thickness or the size of the weld is 15 mm. So D is equal to 50 mm, which is the diameter of solid shaft. S is equal to 15 mm, or the size of the weld. P is equal to 10 kilonewton, or in terms of newton, it is 10,000 newton. And E is equal to 200 millimeter. And let P is equal to throat thickness. The joint is subjected to direct shear stress and the bending stress. We know that the throat area for a circular fillet weld area is equal to T times pi D. And this is, pi D is the circumference of the circle, and multiplied by the thickness of, or the throat thickness. It is 0.707 S times pi D. And the size of the weld is 15, so 0.707 times 15 times pi, and multiplied by D, which is the diameter of the solid shaft, which is 50 mm. And the value is, area is equals to 1,666 millimeter square. And after that, the direct shear stress. Shear stress is equals to P over A, and P, it is 10,000 Newton or 10 kilonewton, and the area, it is 1,666 millimeter square. 10,000 over 1,666 is equal to 6 Newton per millimeter square, or in terms of megapascal, it is also 6 megapascal. And that's the shear stress. We know that bending moment, M is equals to P times E, is equal to the load P, 10,000 Newton, and multiplied by the E distance, which is 200 millimeter, and the value is, it's equal to 2 times 10 to the power 6 Newton millimeter. From the table, we find that for a circular section modulus, Z is equal to pi TD squared all over 4. And pi times the throat thickness, which is 0.707 times S times D squared all over 4. And pi times 0.707 times the size of the weld, which is 15, times the diameter of the solid shaft, which is 50 millimeter square, and we divide by 4, and the value for Z, or the section modulus, it is equal to 20,825 millimeter cube. And for bending stress is equal to M over Z based on section modulus. And the moment, it is based on P times E, or 2 times 10 to the power 6 Newton millimeter. And we divide by the value for section modulus, which is 20,825 millimeter cube. And the value, it is equal to 96 Newton per millimeter squared, or in terms of megapascal, that's 96 megapascal. And this is the bending stress. So the shear stress is 6 megapascal, while the bending stress is 96 megapascal. And for maximum normal stress, we know that the maximum normal stress, is equals to 1/2 of the bending stress plus 1/2 of the square root of bending stress squared plus 4 times the shearing stress square. So 1/2 times
96, which is the bending stress, plus 1/2 the square root of bending stress, or 96 squared, plus 4 times the shearing stress, which is 6 squared. And the value, so 1/2 of 96 is 48, plus 1/2 of square root of 96 squared plus 4 times 6 squared, or 48.4. And the total, it is 96.4 megapascal. So this is the maximum normal stress. Next example. Two steel. Okay, so isa-isahon ta, then pwede nyo gid ma-screenshot or malantaw sa aton nga video. So always, basahon ang aton nga given and identify. So ang aton given, we have a 50 millimeter diameter solid shaft, and ang aton naman nga weld nga thickness or size ng weld is 15 mm. And ang aton na nga ginapangita is the maximum normal and shear stress sa aton nga weld. And sa aton diagram, we have a 10 kilonewton ara sa edge ng aton shaft, and a distance pakadto sa aton nga connection sa aton nga plate kag sa aton nga shaft nga 200 millimeter. So we have 10 kilonewton. I-convert na into newton. So 10,000 newton is also 10 kilonewton. Ang E is 200 millimeter. So let T ang aton throat thickness. So ang throat thickness ta is 0.707 S. Ang S ta amo na ang aton nga size ang aton weld, which is 15 mm. So area, it is T ang aton nga throat thickness multiplied by pi d. Ang pi d, base sa aton diagram, amo ni siya ang ginatawag nga circumference ng circle. So ang circumference sa circle in terms of radius is 2 pi r. Standard na sa aton nga solid mensuration. Pero in terms of diameter, it is pi d. So pi d is also 2 pi r radius, or in terms of diameter, it is pi d. So T, it is 0.707 times S. Ang S ta, size ng weld, 15 mm, pi, and ang aton nga D, diameter, it is 50. So ang aton area, it is 1,666 millimeter square. So this is the throat area. Amo ni ang aton nga area. Next. So kato na ta, kami ara na tayo sa aton nga throat area, kuhaon ta nga aton nga shear stress. Aton shear stress, it is P over A. Typical, it is always force over area. So ang aton force P is 10,000 kilonewton, or 10 kilonewton or 10,000 newton. I-divide sa aton nga throat area nga 1,666 ang millimeter squared. Ang imo answer is 6 newton per millimeter squared. Kung i-convert ta into megapascal, ang mega is 10 exponent 6 pascal. And ang pascal is newton per meter squared. So i-convert mo ang millimeter squared to meter squared, which means 1 meter is equals to 1,000 millimeter. Amo na nga ma-convert ka na newton per meter squared, mayara ka sang ma-produce nga 10 exponent 6 or 1 million. So 6 times 1 million pascal, or 1 million or 10 exponent 6 is mega. So megapascal is 10 exponent 6 newton per meter squared. Okay, so amo na ang aton nga shear stress. Next, kuhaon ta ang aton nga bending stress using katungod ang aton nga diagram, we have a load and a distance nga moment arm pakadto sa aton nga weldingan, and the distance is 200 mm. So i-multiply ta na sa aton nga P times E, or 10,000 newton, i-multiply sa 200 mm. And ang aton answer is 2 times 10 to the power 6 newton millimeter. And paano magkuha sa aton section modulus in terms of circular section? It is the throat thickness multiplied by the area sa circle. Ang area sa circle is pi d squared over 4. Or possible, ang i-given ta is a radius. And ang aton radius, it is
pi r squared. So pi r squared is the same as pi d squared, pero ang r is equivalent to 1/2 of diameter, or diameter is twice of radius. So depende sa atong given, is it a radius or a diameter. So in terms of diameter, ang atong diameter is 50. So pi r squared. So 50 squared times pi, it divides sa 4. And ang atong throat thickness is 0.707 multiplied by the size of the weld nga 15. Ang aton Z, or the section modulus, it is 20,825 millimeter cube. And para makuha ta nga atong bending stress, MC over I is also M over Z or S kung sa aton taya nga previous nga lesson. So M over Z, may M ka na nga 2 times 10 to the power 6 Newton millimeter, i-divide sa aton nga Z nga 20,825 millimeter squared. Ang imo nga unit is N over millimeter squared. So muna, ang equivalent niya is 96 Newton millimeter squared, or the same sa conversion ta sa aton nga 6 Newton per millimeter squared, mahimo sa 96 megapascal. So 96 megapascal is also 96 Newton per millimeter squared. So mo na ni atong bending stress, 96 megapascal. Para makuha taya ang ginatawag sa aton question number 1, ang sa atong gina-ask is maximum normal and shear stress. So kuhaon ta ang maximum normal stress, nakuha ta na ang shear stress, pero ang normal stress mabase ta sa aton tong bending stresses and ang aton shear stress. Okay. Ang aton nga maximum normal stress, it is 1/2 of the bending stress plus 1/2 sang aton nga bending stress squared plus 4 times the shear stress squared. So amo ni ang aton formula for our normal stress maximum. 1/2 of bending stress, 96, plus 1/2 of the square root of bending stress, or 96 squared, plus 4 times the shear stress. Ang shear stress ta is 6. So 6 squared. And 1/2 of 96 is 48, plus 1/2 of the square root of 96 squared plus 4 times 6 squared, it is 48.4. Which means ang aton nga maximum normal stress is 96.4 megapascal. So mo ni ang aton nga final answer para sa aton nga maximum normal stress and ang aton nga shear stress, which is 6 megapascal. So mo ni aton nga problem number 1. Any question? So far none. What about ang units, conversion sang units from Newton per meter squared, a millimeter squared to megapascal? Naintindihan? Okay, wala may kasabat, therefore, kaintindi. Sige, let's continue with problem number 2. Megapascal. So this is the maximum normal stress. Next example. 2 steel plates, each 350 mm wide and 12 mm thick, are to be joined together by welded lap splice. The electrode used for the weld has a nominal tensile strength of 550 megapascal. A. Determine the maximum weld size that can be used. B. Determine the effective net area of the fillet weld. And C. Determine the maximum load that can be resisted by the weld. So this is the lap splice, or the welded lap splice, and these are the welded portion on top and the bottom of the two plates. So we will determine first the maximum weld size that can be used, and we have the maximum load P. So part A, the maximum size of weld, material 6 mm or more in thickness, not greater than the thickness of the material minus 1.5 mm, unless the weld is specially designated on the drawings to be built out
to obtain full throat thickness. So the maximum size is T is equal to 12, which is the thickness of the plate, minus always by 1.5 millimeter. So the maximum size should be 10.5 millimeter. And letter B, determine the effective net area of the fillet weld. So the effective area of fillet weld, and the effective area of fillet weld shall be taken as the effective length times the effective throat thickness. Effective length is equal to 350 times 2, or it is equal to 750 millimeter. So 350 is the width of the plate, and we have a double weld, we multiplied by 2. So 350 times 2, or 750 millimeter. Effective throat thickness, which is equal to 0.707 T, and the effective throat thickness 0.707 times the maximum size, which is 10.5 millimeter, and the value is 7.4235 millimeter. And for the effective area, we multiplied by the effective length times the throat thickness. So 750 millimeter times 7.4235 millimeter, and it is equal to 5,197 millimeter square. So this is in millimeter square. And for letter C, determine the maximum load that can be resisted by the weld. We'll find the value for P. So considering the upper weld only, P is equals to F sub V times area sub V, where F sub V is equal to 0.3 F sub U, and F sub U is the nominal tensile strength, which is 550 megapascal. So 0.3 times 550 is equal to 330 megapascal. And area sub V is equal to 0.707 T, the throat thickness, times L, or 0.707 times thickness, which is 10.5 millimeter, times the width of the plate, which is 350 millimeter. And the value for A sub V is equal to 2,598 millimeter square. So we have now the value for F sub V and A sub V. Using the formula, P is equals to F sub V times A sub V. P is equals to 330, or which is the F sub V value, and 2,598, it is the area sub V. And the total P, which is equal to 857,414 Newton, or in terms of kilonewton, it is 857.4 kilonewton. So this is the... Okay, so problem number 2. So mayara kuno duwa ka plates, steel plates, nga ang wide ya or width ya is 350 millimeter, and ang damo sang aton nga plate is 12 mm. And i-join ko no sa using sa aton nga overlapping, which is i-weld. So ari aton nga duwa ka plates and gin overlap amuning gwa. So ma-weld ka di sa upper portion and ma-weld ka man di sa lower portion. So ang length sa upper is 350 mm. Therefore, ang ato naman niya nga bottom nga i-weld, it is also 350 mm. And we have the nominal tensile strength of 550 megapascal. Amo ni ang aton nga F sub U. So first, i-determine ta kuno ang maximum weld size. So base sa aton nga explanation, kung wala sa naghatag specific ya nga size sang weld, amo ni ang dapat himuon. Ang thickness sang aton nga weld, as ang aton nga plate, always minusan 1.5. Amo na dayon ang aton nga size sang weld, provided nga ang aton thickness sang plate is always or more than 6 mm. Basta gani mag more than 6 mm, ang imo nga size sang weld, it is 10.5 mm. Hindi ka na da magpalapaw or magpanubo. Kung magpanubo ka, males ang imo nga effective nga load. Pero kung magdamol, magsubra, useless na ang sobra sa iya nga size sang weld. Nga
kay amo lang na ang ma-produce ya or gakapot. Magsubra ka hambal ka kung sa actual padamula, ipasubraha ang weld kay para bakod. Hindi na siya effective nga kay wala naman siya nagahold ang imo nga weld sa imo to nga duwa ka plates. So ang pinaka-effective nga damol para sa aton nga weld is minusan sa 1.5 and amo na ang exact nga makambal ka nga consistent ang imo nga load tungod ang imo nga thickness amo lang ni kadamol. And dapat ang imo nga length or width sang imo nga i-weld dapat continuous, hindi man utod-utod. Kay mabuhin man ang strength sang sina nga connection. So kung gapangita ka sang bakod, kinalanon ang imo nga pag-weld, dapat man, consistent man. Hindi man nga utod-utod or ang damol ya ganubo, hindi. It should be uniform kung pwede lang. However, tungod wala man taga-obra, as architect man kamo or sauli, and kami nga engineer, hindi mo man na makita sa actual. Kung hindi, ang welder lang ginaya makatag sang makambal ka nga may salig ka na sa iya. Kaya tungod, dugay na siya ga-weld and siya matutom or hindi pala tamaran nga spot-spot lang. So dapat una spotting na. Once mag-spotting ka na, amo na dayon kag na forman mo na tanan, wala ka na movement sa imo to nga mga plates or sa imo nga mga angular bars or C-purlins, pwede ka na dayon ka full weld. So mag full weld ka from start to end ang imo nga paghimo sang imo nga welding. Okay, so next. Paano magkuha sang effective area? So ang aton effective area is the total length sang aton nga i-weld sa sina nga area and i-multiply sa aton nga effective throat thickness. So sa case sa example ang aton effective length is 350 times 2. Mawonder ka, sir, di ni nakuha ang 2. Okay, base sa aton nga diagram, may upper weld and lower weld ang aton nga i-weld. So therefore, may length ka nga 350 sa upper, may length ka man nga 350 sa aton lower nga plates. Which means, ma-times 2 ang imo nga length. And amo na ang total effective length or 750 mm. And then, ang aton effective throat thickness, standard, 0.707 times T. Okay, may ara naman niya sa actual or sa mga student nga pagkakita sang T, ang iya nga usaron is the thickness nga given sa example or sa problem. Hindi. It should be the thickness nga ara or aton nga size sang weld, which is 12 minus 1.5. So, ibuhinan mo gali 1.5 para makakuha ka sang correct nga throat thickness, which is 7.4235 mm instead of 12 ni usaron, ginimo mo ya 10.5. So kung makuha ka sa 7.4235, in terms ya kung 12, kahit pasit nagsala ka, 12 times 0.707, ang imo ya nga effective throat length is 8.48 mm. So namin na additional of 1 mm or 1.5 ang iya nga difference. Which means madako ang imo nga effective area. Once dako imo effective area, ang imo nga force or stress magamay. And therefore, ang imo naman nga load magamay man ang iya nga maximum. So dapat it should be nga mabuhin ka para magdako imo nga stress and madako man ang imo nga force or load nga i-apply. So mo na sa ka-effective ang isa ka pag-design sang aton nga pag-weld sang aton nga duwa ka plates. So may ara na ta dayon sa aton effective area nga 5,197 and sorry, this is millimeter squared. So instead of meter, it should be millimeter squared. And so na-answeran ta na ang letter A,
Ang maximum weld size amo to ang point or 10.5 millimeter. So manasan mo lang sa 1.5 para sa aton nga effective nga size sang weld. And ang aton letter B, ang ginaas lang is the effective area sang aton nga fillet weld, which is 5,197 millimeter squared. So amo ni ang answer sa letter B. And ang aton letter C, determine the maximum load that can be resisted by the weld. Okay, first, amo ni part C. Consider the upper weld. So you have two choices kung paano ka magkuha sang P. Ang P para sa upper and may P man para sa lower. Dapat ang P sa upper is the same sa lower nga portion sang aton nga plates. So upper and lower. So unahon ta, isolve ta ang upper. However, tungod parehas ang thickness ang aton nga plate sa lower kag sa upper, either of the two ang ilang nga value sang P dapat parehas. Okay, anong explanation? Ari, kay ang aton nga P in terms of P is F sub V over A sub V. And ang aton nga shear F na value for shear stress, it is 0.3 F sub U. Ang F sub U sa given, it is 550 megapascal. So ang aton F sub V is 350 megapascal. And then, ang aton naman nga area for shear, it is the throat thickness multiplied by the length sang upper. So take note length lang sang upper ang aton nga kwaon, not the total length nga L. So lain to yung kagina nga letter ang total L i-compare sa aton nga L. So 0.707 times the throat thickness or ang aton nga effective nga size of weld, that's 10.5, and i-multiply ta sa aton nga length sang aton nga upper nga plate, that's 350. Ang nakuha ta nga A sub V is 2,598 millimeter squared. So 330 F sub V multiplied by A sub V, ang aton nga value is 857,414 Newton. And i-convert into kilonewton, i-divide lang sa 1,000 para mahimo kilonewton or 857.4 kilonewton. So amo naman ni ang aton nga maximum load base sa aton upper nga portion sang aton nga weld. Okay, kung lantawon mo, kung ang lower nga P, the same gyapon. Ang aton F sub V is the same, 330 megapascal. Ang aton nga area for shear is 0.707 T. Ang theta is the same man. Katungod ang aton nga lower nga plate is 12 millimeter ang thickness. The same man sa upper. So minus 1.5 may 10.5 millimeter. And ang aton length or width sa aton nga plate is also 350. So therefore, ang makuha mo nga AV is 2,598, the same man sa upper nga weld. And kung i-multiply mo ang S sub V kag sa aton nga A sub V, ang makuha ta sa lower weld nga portion, it is also 857,414 Newton or 857.4 kilonewton. So amo ni ang aton nga answer sa letter C. Okay. May ara sang other nga formula problem. Kay kung sa actual, may ara gid iya nga contractor nga isla niya ang specification sang isa ka engineer. Whether engineer man siya, architect man na siya, or contractor. May ara gid iya nga gatipid. Instead of 12 mm ang thickness sang iyaya nga plate, upper man kag lower, isla niya. Ang upper imo niya 12 pero ang lower nga plate is 10 mm. Kung lantawon mo, may ara gid iya sang changes. Kung paano mabalaan, amo ni ang imuunta. So, just in case may ara ka mong question, pwede gid ka mo dayon ka-ask.
Okay, so ari ang explanation kung in case manggid nga ang imo nga lower part is 10 mm kag ang imo nga upper part naman niya is 12 mm. Okay, so may ara ta drawing. Ari aton lower part. So ari aton lower part nga plate and ang aton nga upper part nga plate. Okay, base sa aton to nga given, that's 12 mm. This is 12 mm. And if ever magid ang lower part sa aton nga beam or sa aton nga plate, ang iyayagin butang is 10 mm. And ari aton weld. And may ara tayo gyapon niya nga 350 nga length. So, L lang na sa is 350 millimeter. So, ang matabo, may ara ta duwa ka effective nga size sang weld. Ang para sa upper and ang para sa lower part. So, at lower at upper ta anay. So, ang upper to, ang upper part, ang aton T, the thickness is 12, always minus sa aton nga 1.5 katungod more than ta sa 6 mm or this is 10.5 millimeter. And then, ang aton naman niya effective length, ang length ta effective, kung kagina, gin-multiply ta sa 2, ang width nga 350, ang imong taya, ang aton niya nga effective length, I think it's also 350 times 2. Tungod, ang length sa aton nga top or sa aton upper is 350. Ang end sa lower sa aton naman nga plate is also 350. So, 700 ang aton or 750. 350 times is 700 millimeter. So, ang aton nga effective throat thickness or T, effective, dapat effective siya, it is 0.707 S. Or, pumunta lang ni S okay, para hindi na ma-conflict. So, 0.707 times 10.5. So, na-compute na kagina and that's 7.4235 millimeter. So, amo ni aton nga throat effective nga thickness. And ang aton area, so area effective, it is the length 750 700 multiplied by the thickness or the throat thickness effective of 7.435 millimeter. And ang answer ta, so 700 times 7.4235, and that's 5,197, and it is in millimeter squared. So amo to kagina ang aton nga effective area para niya sa upper. What about sa lower? At lower, di nang lower ta, ari ang aton nga lower part, and this is the upper part. So sa lower ta, ang aton naman niya nga S or the size ng weld is 10. Kaya tungod 10 ay may mga thickness, i-minusan mo sa 1.5. Or this is 8.5 millimeter. And that's S.
Para makuha ang aton nga effective length, L effective 350 gyapon times 2, or it is equivalent to ang aton nga 700 millimeter. Next, ang aton nga throat thickness effective para sa aton lower part sang aton i-weld. That's 0.707 S. So 0.707 times ang S. Ang S ta is 8.5. So 8.5 times 0.707. 0.707 multiplied by 8.5, and ang iya nga effective throat thickness, it is 6 mm. So compared ta kagina nga 7.42 ang aton nga throat thickness. Okay, next. Kuhaon ta dayon ang aton nga effective area sa aton nga lower part, which is okay, ari aton nga lower area. So ang aton nga effective A sub F effective para ni sa lower part, ang aton naman nga value, it is equivalent to ang aton nga width, that's 350, and i-multiply ta sa aton nga throat thickness nga effective, that's 6 mm, or it is equivalent to 2,100 millimeter squared. And amo na ni ang aton nga area effective for lower part. May ara na ta sa aton nga upper part, and may ara man ta sa aton nga lower part. Ang imunta, isolve ta dayon ang aton nga P. So ang aton nga P, mabase ta sa aton nga F sub V. So F sub V is equal to 0.3 gyapon of F sub U, or 0.3 times 550, which is 330 megapascal. Okay, next. Kuhaon ta ang aton nga so may ara na ta F sub V, kuhaon ta naman ang aton nga A sub V. So ang aton A sub V is 0.707 of S, ang aton nga size ang weld. Ay, sorry. This is E, and multiplied by the length. So 0.707 times the throat thickness effective para sa lower part, it is equivalent to 6 mm, and multiplied by the length, which is 350 for the lower part sang aton nga i-weld. And A sub V, it is equivalent to 1,484.7, and it is millimeter squared. So A sub V is 1,484.7 millimeter squared. Ang aton F sub V is the same, 330 megapascal. And then, para makuha ta aton nga P is equals to F sub V times A sub V. So, i-substitute lang 330, and i-multiply ta sa 1,484.7. And ang aton nga P, it is equivalent to 489,951, and it is in 51 Newton, or this is 489.95
kilonewton. So amo niya ang aton nga P maximum para sa lower end or part sang aton nga plate nga gin-weld. And ato yung kagina, ang aton nga P, kung the same, ang P taya sa aton nga previous, that's 57.4 kilonewton. Okay, so you have now two values sa upper and sa lower part sang aton gin-weld. Ang maas ko, ano nga load nga nakuha ta between the two ang aton usaron para makapasar ang aton nga design. Sino maka-answer? Try lang. Ang isa is 489.95 kilonewton and the other one is 857.4 kilonewton. Okay, ang pamangkot ko, which of the two piece ang aton nga usaron? And dapat amo na ang sundon. Okay, anyone? Okay, what about try lang. Miss Patricia. Miss Argos, try lang. Anong aton usaron? Ang lower nga value sang P or ang upper value sang P? Para makapasar aton nga design. Patricia. Ara si Patricia. Okay, what about Miss Charlene? Ano ang aton usaron nga P between the two P nga nakuha ta? Is it the lower value or the higher value? Try ko lang, sir. So try lang, may problema. Then anong explanation? Try lang man. Ang higher, guro, sir. Para daw if in case, daw bala may extra siya nga maximum. Hindi pa salag, sir. But, sir, Okay. Sino pa makatag isa pagit ka reason? Kag kung ano iya nga choice. What about Miss Ayla? Sir. Yeah, anong possible ta nga answer? Is it the lower value sang P or the higher value sang P? Para ang aton nga design magapasar. Ang lower, guro, sir. Okay, yes. And why? Kay amo na ang dome max ang ano, sir? Ang isa Yes. ka Correct. ka value. Yes, okay. So ang ginahulat ko lang is the word maximum. Kay tungod, ang ginpili ta is the lower value between the two nga P nga nakuha ta sa upper kag sa lower. Ang pinaka-lowest nga value nga P, amo na ang kwaon ta. Anong reason? Kay tungod, di ba, ang gina-ask sa aton problem letter C is the maximum load sang gin-weld. So kay si upper is separate sa lower nga pag-weld, therefore, ang imo nga P, lain to nga P ang maproduce mo sa upper, lain man nga maproduce mo sa lower. Sa aton gidya nga problem, ang aton nga size ang aton nga plates, parehas ang upper man kag lower. So therefore, ang makuha mo nga P is the same value. So wala na ta nag-compare kung ano ang aton usaron ang dako or dagamay nga value. Tungod, the same sila value. Kay parehas ang ilang nga size sang ilang nga plates. However, sa ginhatag ko ya subong ya nga assumption nga ang lower plate is 10 mm lower gamay compared sa upper nga 12 mm. So ginsolve ta ang upper, ang nakuha ta is 857, ang lower is 489 kilonewton. And duwa na sila, maximum na. Maximum ang upper, maximum man ang lower. However, para makapasar or the word is safe ang imo nga structure nga hindi bala magbugto, mahukas,
ang pilion mo nga load is the lower value sang duwa, which is 489.95 kilonewton. Kay kun and amuna, for example, ang gina-require sa aton design o sa runta ang P na 489.95 kilonewton. However, pagid kung ang gina-required gid ya sa aton design based na sa computation, ang P is 857. Okay, ano ang pwede ta himuon para mausar ta para makuha ta nga maximum load or P is 857. Anong imuon ta sa aton design? Ang upper is 12 mm, ang lower is 10 mm nga plate. Ano ang pwede ta himuon para maghimo sa 857 ang load? Okay, what about sit, iskosar? Ano ang pwede ta himuon i-change sa aton design? Kung 12 mm ang aton upper, ang lower taya nga plate is 10 mm. Para magkuha ta sang 857 nga load, ano ang aton islan para makapasar ang aton design? Sit. May ara ka idea? Wala si Sit. What about Brian? Guess lang, try lang. Ano ang pwede ta mahimo para mahimo 857 ang aton nga maximum load or force nga makuha and safe ang tananta nga materials nga gimutang? Wala. Or wala da. Okay, sino makatag ano lang, try lang. P over AB, sir. Ano na, di ba? P is equals to FV. P is equals to FV. Okay, and then? That lang sir. Hindi, ano ang imuunta sa materials para sa materials. yes, hindi na sa computation. Kay tungod hindi na okay, safe. Kay ang required niya sa design is 857. Ano na nang kumbaga amo na ang dapat ta nga sundon. Hindi ta pwede ka lower, hindi man ta pwede ta higher, but not lower. So ano ang aton himuon sa materials para makapasar sa 857? Ano aton i-change nga material? Okay, what about? Try naman. Rochelle. Ang aton niya basihan is the material. Ano ang pwede ta islan? Kay nga, amo nang ginatawag nga i-redesign. May mabatian ka muna sa uli nga engineer, pwede ma-redesign kay may ginislan ko nga size sang sini. So sa sini nga case, ano ang pwede ta islan para makapakam up ta sang 857 nga load? Yes, Era. Sir, try ko lang, sir. Yes, yeah, sure. Material, sir, di ba namin mo? Yes, Kung ang materials lang. Islan lang para lang maging 857. Kung islan, sir, na ang imbis nga 12 mm, sir, sa upper part, sir, himuan mo sa 10 mm. Almost mo ka na. ba? Or sulion, ano na? Same and correct ang imong direction sang imong pag-change lang ang nagsala. Yes, Brian. Ang ginambal man sir ni Era sir. Pero ang 10 mm so 12 mm sir. Yes, exactly. Yes, Era. Ang imo gin-mention is ang 12 mm himuon mo 10 para mag-uniform and hopefully 857. Ang kay Brian, ang iyayagin mention, ang 10 mm i-change sa 12 mm, which means ang ilatanan nga materials nga thickness is 12 mm para makakam up sa 857 nga load. So ang correct in between sa inyo nga duwa, amo niya si Brian. Nga, kay di ba solve ta ang upper portion sa atong ginweld? Ang nakuha ta nga value is 857.4. Pero ginsolve ta naman ang aton naman nga lower nga ginweld, ang aton nga value
nga P is 489.95. Tungod need ta nga ang aton P is 857 gid. Therefore, ang materials nga 10 mm is LAN kagimuon 12 mm with the same thickness, with the same size ng weld sa upper para magparehas ang aton nga maximum load nga 857 sa upper and amuman ang load sa lower parts ng aton nga plates. So amo na ang explanation para makakam up ta sang correct nga design. So ang akong explanation niya is theoretical pero pwede ta na ma-apply sa ulihi, especially sa inyo. Nga nang ihambalo nyo ang client nyo ay, ma'am, sir, do islan tagid siguro ang size sang kabilya or sang plate kay according sa kay engineer ang aton kuno nga thickness ang aton kuno nga is 12 mm. However, ang in order mo, ma'am, sir, is 10 mm. So pwede tagid siguro islan kay hindi na siya kapasar sa design sa aton structure. Or pwede na nga sundon nga pon. Pero hindi ka na pwede kapamugat more than sa 489 nga load. Pag more than that, may tendency na makrack, mauslo asa sa uli, dungangan mo load, and amo na may crack or ma-rupture na ang imong nga structure or ma-imbalance. May ara na movement ang imong nga beam, ang imong nga plates or imong nga trusses, may ara na movement once may ara additional nga load. So amo na nga need nyo nga mag i-analyze prior ka mag-design sang isa ka steel. Tungod lang sang amo na ang nga situation or matabo sa inyo nga design. Okay, so thank you gid Brian and Era sa inyo yang pag-share man sang inyong explanations. Pero ang correct answer is ara sa kay Brian. Ano pa ang aton nga concern regarding sa aton nga welded connection? So kita nyo subong no, ang aton lesson niya, do hindi lang gid tanan niya puros computation. Dapat may learnings man in terms sa i-connect man sa actual. Kay ini siya ang aton bolted kang aton welded connection gina-apply ginaiya sa actual. Hindi siya pwede nga ay i-weldan da. O sige, ikaw lang da bala, welda. Okay na. Hindi. Dapat may ara specific nga length sang i-weld, may specific man nga size sang aton weld, and ang aton man nga paghimo is it either lap joint or sa aton T-joint or sa corner joint. Depende sa aton nga pag-design. Okay? Sige, so kung wala question, aring ang aton nga part nga, ano man, mag-quiz si sir or hindi? Okay, sa subong, hindi ko mag-quiz, pero may ara kuya katani quiz. Ang aton quiz number 1 for welded connection. Pero, ang imuon ko na lang, ang quiz ta next week. That's December 10. Ang aton quiz next week is a combination sang aton nga bolted and riveted connection and welded connection. Okay. We have two parts sang aton nga quiz next week. Ang first part is solving. And ma-focus ta sa aton nga bolted and welded nga connection. So we have two questions na iya sa aton nga first part. Ang second part, amo na ang aton nga quiz in terms of Google Forms. Namina, multiple choice. May ara man short nga computation and answeran. Pero, ang answer mo, may ara choices, multiple choice. And atong atag ko nga lesson about mga types of welded. Ano na siya nga type or what amo ni siya or definition. May ara choices pero amo na ang may ara kagid nga correct nga answer or choice. So ang imuon tayo next week ang combination na sang aton nga i-ano ta na kamo introduce kamo sa board exam. So amo na do para at least maano kamo nga magbasa, maghatag sa amo ni, mag-solve. So para at least in preparation na and sa future nyo nga at least miski paano may idea na kamo kung paano magkuha sa board exam.
lipot lang niya, hindi ya silingalawig. Importante lang maka-experience ka mo sa aton nga paano magkuha sang board exam. Okay, so amo na clear na sa 10 ang aton nga exam, ang aton nga quiz online lang kay tungod gaan tagid ka mo ya tsansa. Next, ang aton na December 17. Ang aton nga last nga or aton nga scheduled for our end term exam is January 7. So January 7, Saturday, after ang aton pagbalik nyo January 3 or 4, I think, ang pagbalik sa klase, pero exam week na. First week of January, exam week na siya for end term. And ang aton schedule is 7, katungod Saturday taya. Pero, may ara ta sa December 17 nga pwede ko katag exam. Okay, sa duwa ka section, unahan ko na lang, sa duwa ka section, papili ko man sila kung before sang holiday or vacation, December 17, ang exam, or after sang vacation, which is January 7, ang aton scheduled nga exam. Ang ilaya nga na-decidean is January 7, ang end term exam sa aton Struct 2. Ang ila reason, and I think amo man na siguro inyo reason, nga ang December 17, amo kuno ang deadline sang inyo nga plates. Is that correct? Or sa inyo yalain? Sino maka-representative sang inyo nga section para magambal? Or ano ya inyo ya gusto? Is it December 17 or January 7? January 7 na lang, sir. Okay, so may plates, sir. Mga this week, manggali, sir. Okay, what about ang iban? Ano nyo yung take? January 7 or January December 7? 7 yan, sir. January 7. January 7, sir. Kaya may Okay. coral. May coral pa gid ya. Okay. Sige. So sa inyo nga case, kag sa duwa to ka section, ang inyo nga exam face to face is January 7. Matay lang ko schedule. Okay, anong matabo sa 17? Hindi na lang ko maghatag sang aton, hindi na ko maghatag klase. Pero mahatag ko ya sa G-class, sang aton pointers, sang aton nga references, and may ihatag ko nga last topic tana. Pero hindi ko na pag intra sa aton nga exam. Nga kay the typical, makuha ko isa ka topic sa prelim, makuha man ko isa ka topic sa midterm, kag ang remaining nga topics sa end term. So kung dungangan ko pa ika-third nga topic, mas komplikado. So ang imuon ko lang, ihatag ko lang, then kamo lang iya research, hindi research kundi ara na, kamo na lang iya basa. Kay continuation man na gyapon sa aton niya nga next nga structure. So Struct 3. So pwede man tad yapon ma-introduce sa aton niya nga Struct 3 ang ina nga lesson. It's about column. So the same man na siya gyapon except lang ang material lang ang soron is steel. Pero ang aton niya nga topic kaya subong is amo ni ang last stop for our exam. So mahatag lang ko sa December 17 sang aton nga topics para sa pointers para sa exam, schedule, and ang aton nga mga references for our exam para makabulig man. Okay, ang pinaka-best nga option, ang tanan tato nga lesson nga may video, kung pwede nyo screenshot ang aton mga example. And dira na kamo yun tuon, dira na kamo solve, and i-check kung correct or kung mayara sang error, makorek nyo na. Kay tungod, amo na bala, hambal ko, nga face-to-face ta, hindi ta na kamo pagpabudlayan, pero may twist gamay. May twist gina always. Hindi na pwede nga, do grade 1 lang ihatag lang. Hindi, gaan man sang, ano tawag na, ng challenge, kumbaga. Pero, importante kabalo ka kung ano yung ginapanulat mo. So, ang pinaka-challenge sa kalabanan sa inyo ang muna bala ang conversion sang units.
So kung gasolve ka lang kag ikaw lang kag wala kaya kabalo kung ano ang correct nga answer, kagali ang sala mo lang is isa lang. I-convert mo lang isa kayo ang isa ka data, wala mo ging convert, automatic ang answer sala. So the whole process is wrong. Wala na kamay mo. Kay start pa lang sala na. So dapat amo na ang inyong mga praktisan paano nag-amo ni, paano nag-amo na, paano wala na to ang exponent 6 or 10 exponent 6 or nga naging megapascal ang Newton per meter squared or millimeter squared. Amo na bala, practice lang sa sina nga pamaagi and ka lang pasunod masolve mo gid ya ang aton nga problem. Sige, so kung wala question, please turn on sa inyong webcam for our attendance and maka-leave na ta dayon sa aton klase. Para kabalo ko mapahuway man kamo. Kay damo pa kamo sang damo pa over or iban wala pa katulog. Sige. Smile. 1, 2, and thank you. Ano pa? Last. 1, 2. Thank you. Okay. Ayong hapon and